ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Занҳои зебои тоҷик, хуш омаден. Ҳама каса подписчикои олиқадр дӯст медоштаги ма занҳо танҳо ва танҳо барои занҳо эфир кардам. камтар мазам нашуд, имрӯз видео накардам, хостам имрӯз эфир кунам. хуш омадед ҳама каса ба эфири мо. Салом салом апаҷон, алейкум ассалом. Салом Харҷон, алейкум. Ҳаматонда салом алейкум. Чӣ хелен созен, хубен? Фарзандакотон, зиндагӣ, ҳолу аҳвол ҳама каса хубен? духтаракои хушрӯ, эфир ки дуромаден, аввал лайкамонен хоҳиш мекунам, дигарон низ бохабар шаванд. хуш омаде ҳама каса. салом апаҷон, хубен? Салом алейкум. Алейкум салом. ассалому алейкум апаҷони ширинсухан, хело беҳтарин зан ҳастен. ҳазор раҳмати Аллоҳ. салом созен, зиндагӣ осоз шудми апа? иншоаллоҳ. нимкола рафтестай? апаҷон, беҳтарин пешравӣ хоҳонам. ҳазор раҳмати калон. ассалом духтаро, созен хубен? канали ма даромада паплинои хушрӯ и платья мефурӯшем, марҳамат дастгирӣ кунед. салом апаҷон, нағзен. алейкум салом. Салом алейкум аз Қазоқистон. алейкум салом Қазоқистон. чӣ хеле нағзен созен? апа эфир мекунен? як мекунам ку. салом алейкум апаҷон. алейкум салом. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алейкум салом. ассалому алейкум апаҷони азиз. валлоҳ ҳамиша дар хом дида будам, ҳамиқа хурсанд шуда будам ки раҳмат. фотимаҷон соза, инами фотимаҷон дар экран бозӣ дора. фотимаҷона як буста кунен, айтани ма ширинака майли чӣ бане. апаҷон дастон дарда набинад. раҳмат. ҳаштум лайк. салом. раҳмат барои салом. алейкум салом. ассалому алейкум. чӣ хел шумо хоҳарҷон? алҳамдулиллоҳ апаҷон созум. салом дугона. салом хоҳарҷон созен? ва алейкум салом. раҳмат апаҷон соз. ассалому алейкум хоҳарҷон. алейкум салом. супер мама. раҳмат барои хондагитон. ман мухлиси шумо. каналтона набадид илтимос. чӣ ба видео нест бо имрӯз шавҳар набуд, тамошо мекардем. камтар мазам нашид, накардам видео. рости гап имрӯз бихатной бугум, барои худам гуфтам эфир мекунам камтар. ассалому алейкум аз улануде. ихали кадом шаҳр боша? алейкум салом. салом аз Панҷакент. ва алейкум салом Панҷакент. салом модари тоҷик. ва алейкум салом. счастливая мама, как найти тебя? раҳмат. апа хто нишон наметине? чӣ да хтона дар ютуб реклама мекунед? реклама накадем. номротона партоен. номером ҳаста куда комментариҳо. ассалому алейкум. шумо ҳам эфир мекунед? на мекунам ку, як мекунам. ассалому алейкум. чӣ хел шумо? алейкум ассалом. раҳмат соз. беҳтарин зани тоҷик. чико кардай? маззат нашид? ҳар рӯз видеота тамошо мекунем, ҳар рӯз интизор мешем. ана фотима бине мурғакое рафта иҷо хабар гирифтесте. фотима биё ҷонум, биё. намедонам ҳами хех ма вазбин ҳис кардам, накардам видео. ана духтарам ғалтиди. хеҷону надавохи бозҷону. ҳама каса дар ҳаққи падарам як дуо кунед. падарам як рӯз пеш аз ид аз даст доде. ман як духтари ғариб. худоҷон падартона раҳмат кунад, шоистай ҷаннат кунад, қабриша пурнуру пуррошам бигардонад, шоистаи ҷаннаташ кунад худоҷон. номи каналам счастливая мама таҷичка, марҳамат дароед. модари тоҷик салом.
салом аз Турсия. Апаҷон, канали моро як дастгирӣ кунен, раҳмат, иншоаллоҳ. алейкум салом. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алейкум салом. салом аз Москва, хоҳари азизам. ва алейкум салом апаҷон. апаҷон, сӯзе кӯдако сӯзан, Фотимаҷони асалак сӯза, як бор айтани ма буса ширин кунен, ҳози ма бинам, илтимос. ҳози ами ғалти Фотима, ина қати вай бозӣ дора. ҳози гӯспандо да об пур кардам. Дастша медрора, ина инҷа овора чап мекуна. Иси биё. Буда ту уҷа бозӣ куда. Ҳама мухлисотанда иҷа духтарҷонум. Уҷа бозӣ куда бинама. Да куҷо будем? видеои шуморо доим тамошо карда лаззат мебарам. Дастакотон дарда набинад. ҳазор раҳмати калон. Салом. алейкум салом. шумо да соат чанд? Мода 8:19. мода 7:19. салом алейкум аз Москва. Саидахон, чӣ хел кӯдако сӯзан? раҳмат, соз. Буро иҷа бӣ. маҷуда ғам додеста. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дарси қуръон мегирен? алейкум ассалом. ма мегирам дарси қуръон. нафаҳмидам. хоҳари ширин ята бисёр ҳурмат мекунам. шумои ҳазор раҳмати аллоҳ. ассалому алейкум аз Сургут. Саидахон созен хубен фарзандо созай. алейкум салом раҳмати калон соз. номерот напартен Саидахон. Да WhatsApp дар комментария бинависен метимтона. Потом на меня номер карты свой бросай, пожалуйста. Почему? салом алейкум. апа сӯзи кӯдакот сӯзан хубан? алҳамдулиллоҳ соз. алейкум салом. салом алейкум салом. салом, ман да балниса хоб дар ҳаққи ман дуо кунед. алейкум салом. худоҷон, чӣ дарде ки дорен шифоша метиҳанд? худованд дарде ки дод шифоша метиҳанд. иншоаллоҳ парво накунен, шифо меёбен. Фотимаҷон, чӣ хела? алҳамдулиллоҳ созай. ана Фотимая чашм кардем ғалтид. чашмаш кардан ғалтид. тоҷикои моям пеш равад. канали манам дарен духтарои хушрӯ. каналои манам марҳамат дуроен дастгирӣ кунен. номерои ватсаптон накунен. ассалом хоҳарҷон, гапои хушрӯ мезанӣ. хӯрокҳои бомаза мепазӣ беҳтарин. ҳазор раҳмати калом. алейкум салом. салом аз Казан. апаҷон, ман подписчики шумо. алейкум салом. ҳазор раҳмат. апа гарота нишонтиян ҳози. салом нишон аввал нишон надоден, баъд нишон доден. хутона нишонтен ё иҷозат нест ми? ягон бор да ягон видеом нишон надодам. хуб, ман ду бор яктаи сурат мамондагӣ будам. салом хоҳар, хушбахт бошӣ. ҳазор раҳмати калон. алейкум салом. набарамасоз счастливая мама. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дарси қуръон мегирен? ай ки мегирам? ман худам қуръон мехонам. фотима, ҳози фотимаро бигирам. омин раҳмат апаҷон. иқадари меҳрубони аллоҳ ҳеҷ ғама набинен. омин. харашоти сестра. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум. ман аз город Нижневартовск. Фотима, ина бор пеши ҳамо ов. салом ай Новосибирск. алейкум салом. бачаҳо нанависен. эфир танҳо барои занҳо. аккаунтҳое ки номои бачагӣ нависага, ино зан ҳастанд ҳамашон. номерошон ами аккаунтҳошон ба номи бачаҳошон, шавҳарошона, лекин ино ҳамаш зананд. мо фақат духтаро нависан. кадоме паплин, платья, румол дар кор нависен. номерои канали даромада марҳамат. салом апа созен. фотимаҷона як мачак кунен. алейкум салом. майли. худованд падартон раҳмат кунад. иншааллоҳ ки рӯзи дида ба хоҳ рафт. худованд ҷояша ҷаннатулфирдавс гардонад. омин. кӯдака нишон натиҳанд ки эфиртон маҳкам мекунанд. мода 5:19. салом апаҷон, ман мехоҳам бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. хоҳарҷон, ина марҳамат гап задан гирен. ассалому алейкум. сӯзи кӯдакот сӯзан хоҳарҷон. ай Москва. Марьям. алейкум салом Марьям. апаҷон, шавҳартон чанд рӯз да хонатон меоя? ка ки бекор шава меоя.
خواهر شیرین دوسرویک نغز گوسپندو نفروختید می هم قکلین برآمد راهش دور یک کلین برآمد گفت همه گوسپندو را میگیرم. شوهرم گفت که بزرم بگیرین من که روزی نشدن. خواهرک شما در ویدیو پیشترم گفته بودین که تم کانال ما محکم میکنم برای چی ما مخلص عادت کردیم. استه استه انشالله استه استه. سلام اپا جانی غریب بک سوزی خوبی. علیکم السلام همتون در حق من غریب دعا کنین در بیمارخانه ایم. خدا جان شفای کاملتون دهد. سلام اپا جان دیر کردم چی نه 9-11 مینوت چی دفیرمه رحمت اپا جان بهترین زن هستید. من هم زن از ترکیه یگان کس هست می. سلام علیکم اپا جان. بله منم زن هستم خواهر جان. شکر خدا. ساز ویکتوریا جان خود سازی نازی خود درکات سازن. خواهر عزیز ما چه خیلی سلامتی خوبه الحمدلله. سازم رحمت همه بیمارها شفا کامل ته خدا جان آمین. بله هستی از ترکیه من. دوستان عزیز مرحمت به کانال ما ابونه شوید. سیده خان کی هست میگد بچه ها ندارد. نفهمیدم از کجا شین. شما را خیلی حرمت میکنم. میخوام همه وقت خوشحال باشین. نمرتون میگرفتم تکلیف میکنم. مایلی در کامنتاری بنویسین میتیم استانبول رحمتی الله مسلمان که آمین. السلام علیکم سازین تینجن. علیکم سلام رحمت ساز. هر روز راهی کانال شما با انتظار. رحمت که با من هستین. منم استانبول بایرپاشه. سلام از سیبیر. علیکم سلام سیده خان. سلام سیده خان خوشبختی هزار رحمتی کلان اپا جان. خواهر جان من میخوام که کانال شما محکم نکنید. التماس شما زنی خوبین. هزار رحمتی کلان کوشش میکنم. چیده فقط برای زنها برای که کانال ما زنکی اعلانش کردگیم. زنده باشید. سلام اپا جان. منم مثل شما در حق مرد این دنیای دعا باشید. البته که اپا جان من زن 19 ساله. خواهر شما تاجیکستان کدام جاشن ای کدام رایون ای حصار میشیم جاشد. نه فاطمه نمیمونم گپورا گم کدیستی. سلام سیده خان تنها خوشبختی خواهانم برای شما. هزار رحمتی کلان اپا جان. یگان صورت تمام بینیم تا خواهر جان. مونده بودم کود بار کمی هست میگه بچه ها ندارد مردها ننویسین. سلام علیکم سوزن خوبن انشالله. علیکم سلام رحمت. سلام علیکم گوسپنده را فروختن یگان تشنه کلیم بسیار برآمد راهی دور بود نامدن گفتن تا این خونهش ما میایم که باش 3 گوسپند دیگه میخریم. سلام اپا نمیرت نمیتین من تکلیف دارم. در کامنتاری بنویسین. السلام علیکم دوگانه سازی خوبی کودک سوزن. علیکم سلام رحمت ساز. گفتید برای همی گفتم. منم ای حصار کدام رایون اوستون شناس ما ای دوربت ما ای پرسیز ای رایونش. این تماشا بینا افیر نیت من برای چی بود؟ برای میخوام که من خودم در فبرلیک کار میکنم. میخوام که شما را بر فبرلیک دعوت کنم. قطعی ما کار کنین. همراهی ما کار کنین. خواهشمندا باشه زنها بنویسین در انمی افیر در کامنتاریش. من نمره از کریپید میکنم. در نمره زنگ بزنین مش ما رجیستراسیون میکنیم. قطعی ما 19 تا زن کار میکنن در گروپای ما. بیاین قطعی ما همکاری کنین. سلام علیکم سلام جانا سوزان اپا جان رحمت ساز زکی شما کار میکنه نمرتون بتین. سلام علیکم به همه مردمی زنهای مهربان ماده مهمان شوین میندار. منم از اشتگیم. سلام خواهر جان خدا یک بار نشان تیما یک مادر. علیکم سلام اپا جان. ممکن است اپا جان چی با دوره عذابی مرا به یاد میاری چابقای تست تست. بخشش اپا جانم که به یاد آورده باشی. من زن هستم در این کانال خواهر جان تنها زنها هستن. چه خیلی اپا جان خوب هستی. رحمت ساز. من خونشین هیستوریا سازین منم ای حسارم.
салом духтари хушрӯ. Алейкум салом. Хоҳишманду занҳое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат биё қатима кор кунед. Бисёр осонай, роҳ шабрай, бисёр маблағи хуб ба даст мебиёрӣ. Кадоми хоҳишмандо боша, агар дар ҳамин комментарияи эфир бинависа, ман номероро закрепид мекунам, занг бизана. Бисёр осона, ягон ҷои мушкилиш нестай. Забони русӣ дар кор нест, доноча будан дар кор нест. Просто инами обични корай. Бисёр кори осонай. Темаи ҳамин каналда уҷа осонай. Салом опаҷон, ман низ зан ҳастам, бо 3 фарзанд дар Москва кор карданиям. Бо шумо опаҷон, ман хонашинман аз шаҳри Нав. Алейкум салом. Оли ма дар анами комментария закрепид мекунам номерома. Бинависен дар анамун номеро. Ман шумояд дар команда хадам қабул мекунам. Як қиёмат занак ҳам хушрӯ кор мекунем, бовар кунем, мошаллоҳ чашм нараса. Ягон гапи зиёдӣ нест, фақат гап дар бораи ҳамин корай. Салом ай Новосибирск. Алейкум салом. Номеротуна битен дар анами комментария закрепидш мекунам ҳоли баъди эфир. Апаҷону мехоҳам бинамтона як бор. Чӣ хел кор мекунен апаҷон? Инами ба ҳамин группа кор мекунам, ягон ҷои қиниш нестай. Ман кор кардан мехоҳам, ман зани хонашин ёрдам кунен. Анами баъди аз эфира ки завершид кардам, дар комментария номероро закрепид мекунам номерома. Шумо дар анам номеро бинависен, дар алоқа мебироем. Ҳамаша мефаҳмонамтона. Че да регистратсия карданаш беплай. Вақте шумо регистратсия мекунен, автоматически шумо да ҳамин бораи Фаберлик 20% арзон мешавад. Тамом одам меёвен, клиент бор заказ мекунен, бисёр пули хушрӯ кор мекунен, ягон ҷои қинӣ надорад. Чӣ корай? Кори инами мақсад инами порошок, косметика, химия, ҳама химиёҳо дар оҷа ҳастанд. Ай магазин намехарен, ай Фаберлик шумо ки коргар кишиден, шумо да сразу арзон мешава ҳамаи чиз ко. Фотима чӣ мекунем баъд? Аймонҷа заказ мекунем, мегирем. Бисёр кори осонай. Ман мехоҳам кор кунам. Оли ман номера закрепид мекунам, албатта дуроен бинависен. Апа иққа зелена роӣ кунен. Ина биё гашничда. Фотима ма чувора гифта було гашничо пафтеста. Чӣ хел кор мекунӣ фаҳмонед? Ина фаҳмондам ку ман дар Москва ба 3 фарзандам 15 сол мешавад. Салом алейкум. Чӣ хел мумкин нест нишон додан, ки иҷозат наметиҳанд худатон нишон додан? Алейкум салом. Не, аку барои иҷозат ҳам гап нест. Аку ман худам нишон наметиҳам, намефаҳмам чун. Иншаллоҳ. Канали ман дароен комментария нависен, номеротуна метим Олга. Не, баъде ки ҳамин эфира ки ман завершид мекунам оли, баъд дар комментария номерома закрепид мекунам. Дуроен ҳамин комментария эфир бигирен номерома. Хоҳарҷони қахтағам нате мардака то чанд ёрдам кунӣ, дига ҳамтан намероя. Вой ҷони худ бугӯ. Нех ман ғамам надодам, ҳамин чени зурасм кор мекунам, буфорам кор мекунам, нафорам мешинам. Қахма азоб наметам ку. Чӣ хел кор мекунен? Апа кам таракша фаҳмонед. Ин ҳамин вақте ки регистратсия ман шумо мекунам, шумо ном, фамилия, номери телефон, шаҳре ки зиндагӣ мекунед, дар мо менависе, роӣ мекунем. Ман шумо вай мекунам. Фотима ман шумо регистратсия мекунам. Тамом бо дар группа чӣ саволе ки доред, бо дар группа хушрӯ карда мефаҳмонем мо шуморо. Дар оҷа директори Фаберлик ҳастай. Бисёриятон менависе ки мо забони русия намедонем, мо чӣ хали кор кунем? Дар кор нестай забони русӣ. Мақсади кӯдаки маида дорам, кӯдакта дар вақти хобиш кор мекунӣ. Апаи ҷоном, мехоҳам як бор бинамротона номеро. Салом Саидахон, ман зан ҳастам. Алейкум салом. Тепа барои Фаберлик метиём номеро, ма дар анам комментария менависем ҳоли. Ма дар хонаи Фаберлик истифода мебарам, дар Тоҷикистон беҳад нағзай. Мо дар Турсия мешида боша кор карда. Намедонам не ки апаҷон иққа гашнича чӣ кор мекунен? Намедонам, ба худо худам намедонам чӣ корш мекунен. Бутону мефурӯшамаш. Апа чанд сум мегирен ҳар моҳ аз ютуб? Ҳар хел. Не, нишон натиҳанд хутона хоҳарҷон, не нишон наметиҳам. Дирӯз рулет чӣ шуд? Бихтен шумо? Не, дугонам омад ки гуфтам мебарам дар хона мепазам ки бидидим ки аллакай безе пишид партофтамаш.
салом апаҷон, ман ҳар видео шумо мекунам ва ман нигоҳ мекунам. Беҳадусон медорам. ҳазор раҳмати калон. Лично ма уда шуморо дидагиам дар видео. Ма айфаберлик то сатилоша тавораҷоша харидам. Беҳад маъқулай, ма аз он нестам. Ман коркуни шуморо мебинам, мегӯям худоҷон нигаҳбон боша, ҳамеша дар болои сер фарзандҳо бошанд. Фотима, ина Фотима гашничора ҳам хайдр омадаи ҳамара ба почош шумо кадиста. Брочи. Надруҷа. Салом апаҷони гулам, ва алейкум салом. Салом, ман подписчики нави шумо дугона доим хушбахт бошед. Раҳмат. Салом духтаро, ки медонад ки загранпаспорт дар Тоҷикистон барои кӯдакон чанд сум бошад? Шумо чӣ кор менен Закияхон? Бо арзи салом ва ҳасте набошид хидмати ҳамита шумо. Салом алейкум хоҳарҷон, ман як зани тоҷикум, Айдагистоном. Шумо хуби, ҳама вақт сарбаланд бошед. Алейкум салом, раҳмати калон созум. Ба паспорт кадом боша кунӣ меша регистратсия? Ба паспорт дар кор нестай, ном фамилия тамом. Ман кӯдакоро нигаҳ мекунам. Апаҷон, ман ҳам мехоҳам кор кунам дар шаҳри Питер, бо як кӯдак бекор мешаваҳо. Барои фаберлик кор кардан мешава. Салом апаҷон, каналтон бениҳоят зуд худатон монда, маъқулан, зиндагиятон саргузашта монанди манай. Вақто мехоҳам бо шумо шинос шавам. Чанд солаен? Худатон нигаҳбонатон бошад. Ман 29 сола, 1992 сол. Ассалому алейкум хоҳарҷон. Алейкум салом. Салом алейкум хоҳари азиз, ман ҳам як зани ғариб, ҳоли ёши. Хоҳарҷон, манам ранги хатат кори вазбин мекардам, хата эҳтиёт кун. Алейкум салом, раҳмат, рост мегӯян. Салом, 470 сомон аз кӯдако паспорт кадом пурсидагӣ буден. Ва Фотимаҷон, нимара нишон додан гир, гап задан гир. Ина Фотима, Фотим, привет бугу. Намуҷа мега бром наметона, гизалагӣ дора. Салом алейкум, салом, шумо канали ма дароён Олга нависен. Ассалом хоҳарҷон, алейкум салом. Ҳамаш як нархи паспорт калону майда. Ич кор боша, як бор дига мефаҳмондед, ман навдр омадам. Дана моли ма баъди эфира вай кадан завершит кадан номерома дар анаму чиз комментария закрепит мекунам. Шумо дроен ҳичи нем регистратсияш бепулай, ман шумо регистратсия мекунам. Ҳама бораи фаберлик барои шумо 20% арзон мешавад. Оста оста шумо кор кардан гире 26%, падар, комиссия, айрӯ ҳамеё кор мекунед. Камератон тарафи Фотимаҷон кун, илтимос хоҳарҷон. Ина худоя, инам торис ментак биромада паридеста. Иққа хушрӯя Фотимаҷон, загранпаспорт барои кӯдак дар Тоҷикистон 600 сомон ҳамин рӯз супоридам, хоҳар барои худуш кӯдакош. Хайрият, як чанд гап буд, комментария лозим надонистам нависта, барои ами иҷа гап зану мумкинай. Дар Тоҷикистон загранпаспорт 450 сомон барои кӯдако. Салом созем, хубин апаҷон. Алейкум салом, раҳмат созум. Апар аз бор боз аз ната рӯз мегзарен 50 сомонда. Дар Турсия офис надора фаберлик, ман азоштагиам. Апаҷони гулам, номеротамонен аётон набрай? Не, аёдум намебрай, обязательно мемонам. Ассалому алейкум, 51 лайк, раҳмат барои лайк. Алейкум салом. Ман як зан ҳастам, дар ҳаққи ман дуо кунед, ман мисли шумо фарзанддор шавам ва ман як подписчики шумо. худоҷон ҳамаи бефарзандора серфарзанд бигардона. ҳами фарзандои битияшона ки ами дар будроян ки ами қатора пешвоз бигиранд. раҳмат маъмура, доверенности падаршон дар кор ҳаст ё не, мефаҳмонден?
салом Сузен апаҷон хубен? Алейкум салом раҳмат. 500 сомон 5 сола заграм паспорт. Омин 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 иншаллоҳ. Омин апаҷон беҳтарин астен раҳмат. ҳатман дуроен оли ман номерома менависем баъди эфир даҳаму вай комментария бидроен. бисёр кори хуба беаҳамияти наменам. мақсад одам худаш як ҳунаре дора ки худаш намедона ҳунараш пул кор мекунад. ина ма якҷо боварӣ доштем ки ман мақсад намехе пул кор мекунам. ина пул кор кардеста мешава аста аста мешава ҳамаш. 56 лайк. ассалому алейкум созен ҳама каса иншалло. алейкум салом раҳмат. дар кор да верности. ина дар кор будай да верности. хуш омаден ҳама каса. 94 нафар ба эфири мо. ина фотимара бини чӣ хеле кардеста. укробура канда да булои иш партофтеста. ина нигоҳ кунед чӣ хеле қавза қати мечина. ина мепартоя. брака ҳичи нагуфтам. анаки ёша очаш мечина мебара мехӯра. начин мезанамад. ина мёра чинди басайна. фотима зелен чинда бе. фотима дар сароша прикашничка да. начин хизаҷо рафтем айҷа. дастатон чӣ хел шуд апаҷони ман? шукри худосоз. карах будам ҳамин рӯз дар накардеста. агане дурӯзам я параи дасти меҷумба. чӣ қирибат биридам. одамо бефарзанд фақат ай Аллоҳ талаб кунен. ака и худованд якумаш худованда, лекин пайғамбармон ай ҳама дуо талаб мекард. мақсад ҳамамон дар ҳаққи якдигаримон дуо кунем беҳтарин мешавад. салом дугона сӯзи. алейкум салом раҳмат соз. ассалому алейкум хоҳарҷон худованд баракат биёвен. алейкум салом раҳмат. салом алейкум сӯзи апа саломат. чӣ хел аҳволо соз? чӣ хел шуд эфир карден? алейкум салом раҳмат. намедонам яке сам то вақт эфир кардам. ассалому алейкум хоҳарҷони исломӣ. алейкум салом раҳмат. апа чаро ҷавоб наметиҳен? чира ҷавоб надодам? диловар амонов рост мегӯй фарзанда танҳо аллоҳ метия. ростӣ фарзанда танҳо аллоҳ метиҳад ки сабаб мешава як чиз. ман шуморо дида ҳамун вақт дар сари қаҳрам сурат монда будам. ман ҳамноми духтарат бугӯ фотимаҷона укробора бичин хоҳ куна. ҳам қоқоқи кардем ки ай сар гӯш мо зиёти ширина бо ба сари сателаи ов мерава. иҷа ма пушум ягон бузак наёя будроя ки ҳама гашни укробора бихӯра. намози дили шаб хонен дуо кунен худованд метия иншаллоҳ. рост канали ман дароен азо шавен хурсанд мешем. салом алейкум салом. мешавад ман худам баъди 5 сол фарзанддор шудам. худо хоҳ ҳама шуд мешавад фарзанд худоҷон танҳо намемонад. зиқ нашен. бале созен апаҷон соз бисёр тамошо мекунам. фотима чара? ина фотима иҷа биё. иҷа биё. ина сангакора мегира меёра дадри сателои овои очашпуркадагӣ медоза. ина хурсанд ши. хезака хурсанд ши. рафтем ай упара рафтем. шиносо созан. салом омин омин раҳмат. ғарибача вай фақат барои просмотр кард и видеоша. бале дунёи сабо хубен. ман зан мо навдро омадем. гап дар бораи чӣ рафтеста бошад? гап дар бораи фаберли кор ки кор кардан мехоҳад. рустем салом ховарҷони қанди ман. дарахт бе об сабз намешавад. одам бе дуо албатта. салом апаҷон. алейкум салом. рустем сӯзи назин ҳамнамо. дар бозори саховат зелен 1 сомон. алейкум салом апаи дунёи созен. ассалому алейкум.
سیده سازی جان ما بیرون در جان خانه روم میدرام. شکری خدا سازم. نامرو تا بنویس مایه. نامرو تا همینجا بنویس. بسیار آدم ها پرسیدستین خیلی با ما دوای زکری پیتش میکن در کامنتاریا. خواهر جان گفتم ای همینجا دویر نیست سامان در تغری کردم لیکن شوهرش مسکوه در موساز الحمدلله رحمش موسازین خوبین. اپا جان دعا کنید. کردم دعا. زمروزت کنین زلینه تو بهاری نو میخرید خلادلنیکم بزی بای فاطمه رنگ دختری ما ولسش کدریوی استه. ها من مگزینش میبرم میگن که ایره خودت فین کده میگم فین نکدم باور نمیکنن. سلام علیکم سوزین خوبه نفر جان. علیکم سلام رحمت سوز. سلام علیکم سلام اسیا جان سوزی نفسی سلامتی سوز چی شد جان. سلام من زنم در اوکراین زندگی میکنم شما تماشا میکنم. علیکم سلام رحمت. منم طولی 12 سال شده است که فرزند ندارم لیکن نوروی شما تماشا میکنم خرسند میشم. اپا جانی ما خدا جان صاحبی فرزند تو بگردن رحمت. من هم دخترچه در دور شوم بچه دارم دختر نه. این فاطمه خودش برون در درینی کلیسکا شیشت های میکنه میگه که سوزی خواهر جان شکر خدا ساز. فاطمه جان چند ساله های؟ فاطمه جان 13 سپتامبر 2 ساله میشود. اپا جان این قضیه نبیتی روی کنش ما مهمانی نمیاین میام انشالله رئیسویم خدا ساز باشه. شکر خدا ما هم سازیم چی افت. اپا جان فاطمه جان کنی این فاطمه میشه و شکر خدا. اپا جان فاطمه جان کنی اینه. اپا جان در افیرتان گویا دوستانتون مهمان شوند. من مادر ادریس جان این امین یابیچنی ریبیانو کمو بچه که کسال اپیراتش کردن مرحمت روین دستگیریشون کنین. زنکای خونشین سکرین شو کنین نویسین واتساپ ده میفهمانم کاره. این مایه دیرکتری فابریکای تو جیکای یکم زبان روسی در کار نیست همه میفهمونن. کانالی من دستگیری کنین همه کسا می ندارم. دلیکو نره بچم. یعقوب جان رحیم از الله ناامید نشوید. نماز شب بخوان دعا کن انشالله فرزنددار میشوید. خدا ساز باشی اسیا جان خود به قوت. اگر با اودلی شده باشه کلوچ ته اودلید نمیشه بعد کلوچ دادن نمیتونم مایه. ای پشتی کرونا ویروس نو بچه دار میشدم نیکیم چی گپ شید. من میخوام مثل فاطمه جان فرزنددار شوم. میخوام در حق من دعا کنید خداوند یک تنه 10 تا فاطمه دار شوه. سلام علیکم سلام من زن هستم دختر درنگ دختری من. اپای ادمین که مسئله التماس دیگه هم خیلی سلام نتین. سلام به همه دوستان غریبان. علیکم سلام. انشالله همتون صاحبی فرزند میشوین. ما دعاگو این اپا جانی مایه هم دعا کدیستین. اپا جانی مایه میگم خواهر جانی مایه خیلی چو کنم روی خاطری کودکو خسته رحمت غریبک جانم. سلام سازی. علیکم سلام ساز. السلام علیکم سلام. الله مودم رنگ همی فاطمه یک دختری چقونک تیه بچه داریم انشالله میتیه. رحمت اپا جان گسفندت نفروختین ای قشلاق میروین؟ نه حال نفروختیم تکده نبیره چی؟ نبیره نمیری حال که در صحاب شست و ممه منو نه که دمی بعد یالی افیر زکری پیت دیکه دمایه با وای میکنم نومرو را از اولشید که کدم افیر با زکری پیت میکنم نومرو را نو کانال شدم دلشی چو کنم یکم کس فهمونه حال یاد میگیرین همش هسته. علی ملی الله با شما هم پسر و هم دختر نصیب گردن انشالله ناامید نشه انشالله میشوه.
ما یک فرزند خواه گرفتم. شکرانه فرزند خان گرفتم. شکرانه اپا جون. ایروز بکار شدی چی اپا نه امی گپ شما را گرفتم. شما گفته که یه روز هیچ کار نکرد. همین خیلی دم بگه نمیروز هیچ کار نکردم. ویدیو نکردم. هیچ نوار نکردم. دم گرفتم. این نبا بره برومدم. لایک بجقین 66 تا کوکم ها 94 کس دراما 66 تا کم 94 کس که جا شده لایکاتو نمونه دوگانه شد رفت یا میو یا میره و میو یا میره و کو شما شهر میره چی اپا انشالله молодец رحمت خوب کدی اگنه ها امی کامنتاری بسیار شد که خطا بسیار غم دادستی خطا بسیار غم نتی قدم میگین امروز برای خدمت و خدنای اعلان کردگی اپا جان بچات کو یادش نو درآمد با جوچکا خری رفتن اونجا ولی های دوره همی آینه جوچکا پروبل پیسیاد میگن تنگورا میگیرن میرون بهترین کارا کردین فبریلیک چخالی کار میگیره دست به دست میفروشین یا که خونه ده چی سایت اینترنت کتی یزنه را چه دل شایفتی شهر میبره تو نه خود میرم نبره راه دیدم همه کسا خوبین انشالله اپا ها و خواهر جنوی غریب شکر خدا سازیم هر بار شما را میبینم با جای شما من مونده میشم خوب کردین افیر کردین فاطمه را های دارم نیودوب نه دسته همه کسا خوبین انشالله اپا ها ایره خواندم اپا جان نداریم ویدیوتون تماشا میکنم اپا جان زنده با پسی و بلندی ها زیباست میوای صبر شیرین است اپا جان ما ویدیوی نو تا انتظارم رحمن و چرکس آمدن که فهمیم تمایی هیچ کم نداره ساز کردی بهت کاری بسیار بداخی او زن شب پرتاف شتان نه زندگی داره لایک برای فاطمه جان رحمت اپا جان مالاده سیمیه انشالله خواند میتین چند کس شد میگیره من هم کار کردن میخواهم واتساپ داره نویسم من در شهر اکترینبورگ زندگی میکنم ها حالی در همه افیر از زویرشید که کردم در کامنتاری می نویسم چطور рома пьешь? Это пиво. Нет, это такой напиток. Напиток? Точно напиток? Пиво напиток. Даша. Какое пиво? Напитка. И на Мухаммад. У напитка и خالیش شگفت گرفته تاخم کافی. Нет, Мухаммад. Нет. Я не разрешаю. Куплю сейчас. بیایید مصطفی کجا رفت فرادش که من بلیت میتیم تو نبره بگیری مرم کار کردن میخواهم ها مارم بگن سیرشه مرم برم 3 سال شد نیست شوهرم سیر پیر نداره همه کسا لایک مونید ملاده زندگی تپیدی در حق من دو کنین اپا جان من مرجانه هم غریبم شما را گب نیست روین زنو با پیش ها اک نشید فاطمه جانم میبینم دیدم گو میزنه دختر چه من هم همین قطعه رویش کردم خداوند صبرتون چه ایچی بالا بود کسلی کرونا نه
خورسندی کردم که با کودکم افتید ای بزب اپا جان شما ای کجای تاجیکستان هستید؟ ای حصار خندت زنی با صبر شما تاجیکستان تجه کودکتان چند ماه بود که افتید ای کرونا ویروس 3 ماه من لایک مونده برای فاطمه جان رحمت برای لایکاتون 78 79 نفر در افیر 77 لایک اوپا من در غریبی نورت پرتمو در مگنیتگورسک اپا جان نمره مونین بعد بنویسین رجیستراسیون میکنیم ها حالی افیر تمام کنم با نمره ما می نویسم سلام به هم علیکم سلام کی اومدن تجه اپا آخران ما کی اومدم ای تجه سلام علیکم سلام ما اومدم سال 2000 خلاصه همین مصطفی 10 ماه بود از 5 ساله روز پگاه 6 ساله می شود Она крепкая. А иначе выпало другое. Нет. Вот другая монетка. Да, я читаю. خودی نه رسمه میدید مرم نو 6 ندیل شدم کرونا نکش کنه الله هیچی نشده خداوند هیچی نشوه برای اپا جان شوهرتون گشته آمدن پیشتان میوین میرون کو آه من هم در 1 سال 2 بار شد حامله میشم کودک در شکم الحمدلله صاحب 3 دخترچه نازنین سلام علیکم با هم علیکم سلام از республикаи مردوویا علیکم سلام نیت در نیست اومدن تجه حالی نه حالی تا خونه و در نگیرم نمیرم رفتیم در حولی بازی کن اینا برو وردمش بوده ایجا هم دیسته محمد بیا فاطمه را کلیسکش بگی گیر کلیسکای فاطمه را بیار کلیسکای فاطمه گیر بیار شما با تلفن گپ زنی خواهر جان منم میفوره که کتی شما با تلفن گپ زنم خواهر جان نمیدونم اپا جان خدا من خواسته باشه انشالله میشوه با ما 7 سال انتظار شدم انشالله میشوه سلام خواهر جان ولوگتون به صبرانه انتظارم هر روز خواهری ردنای ندارم برای من همچون خواهری حقیقی شدگی خداوند همیشه نگهبان باشه خواهر جان عزیز هزار رحمت کلام اپا جان خوشتومن ندارن که بچه‌شون نصیحت کنه ای بالای شما زنگ گرفت اکا همی حاضره همی مردکا گا پیوچوش نمیگیرن من فکر میکنم نمیگیرن مردک که خواست میگیره یک تا وای هسته دنبال کسی باش که دنبال تو باشد حق دیگه فکرشان نمیکنم همین خاله من نصیحت رفتگی در کجای یک زنه که خچه صاحبه همه خیلی میشوه در کجای یک نکورای هم با خوشبخت میشوند نه همه را که در نظر دارم همین خیلی هسته مطل کو سلام از نجنی نوگورод علیکم سلام ماشاءالله شما با کودکاتون با کروی خونتون اسپید میکنین چیکار میکنیم شما در اویله چند نفر اپا جان ما در اویله 3 دختر علی مالی خداوند مهربان ان شاء الله شما را صاحب فرزند نازنین میشود السلام از شهر
منیتکوس به همه غریبان علیکم سلام. خواهر جان شوهرتان چیکاره یوریست؟ الله ناامید نکند. آمین. راست اپا جان علی من انشالله فرزندار میشم با 6 سال صبر کردم الحمدلله صاحب 2 بچه شدیم. صبر میوه شیرین دارد انشالله ناامید نشوین. سرش نداده زنش نه زندگی داره. راست اپا جان راست گفتین اپا جان. سلام به همه. من 20 سالم یک بچه 6 ماه با نو حامله داشتم. یک سویت میتین بگیرمش یا ایوهده هر دش میبرم انشالله میبروین ایوهدهش. اپا جان سلام علیکم. علیکم سلام. زیخ نشه اپا نه دیگه زیخ نمیشم که تمام زیخی را به آخر انجام رساندم. یک نقطه کلانش ماندم. ولی راست گفتی خداوند به همین خیلی را میتیه وقت که را میتیه دختری با دبونه اپا جان. آه شوی مردم گرفتی. شوی مردم نگرفتم. در نوسیبیرس خانه کیه؟ خانه چه خانه کیه؟ خانه اوچم. بخشش اپا جان زنی شوهرتان تاجیک می ها تاجیکه ها همو چی؟ همو تیورخرا خواه میروند تقدیرشان بلنده. راست میگین زنش تاجیکه ها تاجیکه. انشالله خدا خواهد میتید بود. همه احتیاط همیقه احتیاط کردم. درد سری کرونا ویروس همه جزیر کرد. 2 روز تمپراتور کردم تمام همی کچی سیخ نشه. شوهر منم زن دارم. کجا زنای شلقن صاحبی خونه شوهر خوبن. اپا مردک کجا شید؟ در شهر این ما هم 3 سال شید مردک نیست. در مسکو گشته اکو بود دارد دارین. میدانم به خاطر فرزندا بخشیدن میتوانی زن میبخشه اما هیچگاه این روز ای خاطر نمیبروید چون جراحت میمانه. پایین شب سیاسفید است. بله اپا جان شما در کدام شهرین؟ نوسیبیرسک. صبر کنید اپا جان وقتی میشود که گشته میبید خاکی پاتون بوسه میکند. ما گارانتیا میتیم مثل شما نمیبید انشالله. ما را هم روز انتظاریم. زنی چندمی؟ سلام کتی زنی دیم زندگی داره. بله با گذشته صلوات. زمانه ویران شدگی دخترها در فقط نیست که مردک و زن فرزند دارن. این مردکا اپا جان پروا نکنین. ما مردم گوین. سلام علیکم سازین اپا جان. علیکم سلام سایده خان. همه سخن روز در این دنیا 2 روز فکر نکن. الله صبر جمیل تیاد شما و در قیامت با قدر باشین. ها همه میگم که گوسپندا را نگاه نمیکنم لیکن هر یک تیار نگاه کردنش ثواب اجرش به خچه برای همیقه نگاه میکنم ای تحت دل. اپا که شوهراتان در روسیه هستن کار کنند پیشتان بیاین و دیده استن تاجیکستان خودمان چیکار میکنند. ما را هم سختی بعد قپید کرونا ویروس 1 هفته خسته نتونستم یکم دارو نخوردم فقط با لیمون چای مالینه چای سپند دود کتی لیچینی کردم خدمت در این غریبی قینده خیلی گپا فایدهش نداره. هم خیلی گپاش گفتم فایدهش ندارم. ما شریف اپزنی یک شوهرشان در خدا صبر زیاد اپا جان زنه که بهشتی بده گب نیست کو رحمت زیخ نشین و او قزنی نمیکنن. میبینه مخی میگم بیاری یه روز امجا گرم یه روز تو بگرد امجا بیسته یا که یه شو خشقاد امجا بیسته من هر دستم هم میبردارم نمیاین و خیلی و در خیلی جا طاقت نمیکنن. اپا جان خودتون احتیاط کنین. خداوند قوتتان بده در حق من داغو باشین. اپا جان مادر جان تجی رفت ها رفت که بر وقت رفت. ما همی خزانکای تاجیک دیدم در ترکیه ایزو کجده که من زن تاجیک نام رو مانین جیزن تاجیک من 6 سال می شود در روسیه قطعی شوهرم است لیکن باز زن گرفته الله هدایت کنه 3 کودک قطعی
من مثل شما این خیلی زن کمه اپا خیلی بگین شما زنی چندمین آدمی بد خوب نمیشوه. انشالله الله همه این روزها میگذرد. همان حیوانی که نگاه میکنی الله اجرش را در قیامت میتیه. ها وقت برای همین صبر کردیم. شمادین هم کسا 102 نفر شمادین به افیری ما. اینا پودای ما آمد. گوو آمدن. پودا اوس رفت نیمش ایس آمده است. شیر خری را سر کردم. انشالله با بسر شیر میرم. شیری گو 1 لیترش 40 روبله. او در اخلی طاقت نمیکنه. فقط شوی مردم میگیرن. خدا لعنتشان کنه. اگر زنده ما گفتمش که حقیقتا زنده کردن خواهی مرحمت بیا معامله کرده کار نمیجا زندگی میکنیم. نه وای پرابلم شما یه پرابلم ما دیگر است. چیه دخترم؟ ها چوکا پرنسسم چوکا پرنسس چوکا ها خریدم بچم همین روز لیموناد کو. خیلی گناه جان این زمانه همین خشده فرا نفت زن میگیرن. بسیارتر همین خشدگی زن گرفتنش عیب داره. سلام علیکم. به هم علیکم سلام. توکلش به خدا دیگه فکرشان نکنین. سمی گلانی فرزنده سلامتی باشه انشالله. خدمت من میره فکر دارم میگم که یک تا حالی یک تا یه پادپیس چکم خلاصه یک تا غزل بود شعر بود روی کدگی در 200 برام گوشش میکنم. بسیار درباره من خوش رو گفتگی حالی میمونمش در کانالم. خواهرجان صبر بسیار بهترین رحمت تاجیکستان تجه یگان دورو خوردن وقتی کرونا ویروس شدن که غلطید کودکتان. خواهر عزیز این هیچ شوهراتان چه هیچ نمی رفتن. منم شوی من گشت رفت با آخر حاضر کسال با آمدن. من روی خاطر سفرزن نگاه دارم. وای زنه کودک نداره. ای شوهرتان نه نویه ماشید. سلام سیده جان مورم یک سواب شستم. الله از شما راضی باشد. سواب شستم زنی تایکو موندگیم نکی اپا در امی کارتوشکا مهنتی بفایده میکنی اونو نمیشوند مالی خوب شوند نشوند همه وظیفه داده همه کدیستم اپا جان جز نوار نمیپرته نه خودم میرم را دیدم کانت بزن شیرین هر با پیش رحمت پیش شما میروه میویه شوهرتان ها میروه 107 نفر کو پشکش ما 102 میگوین اینا هز بس 4 شید هم خلکو از منین میشوام میبروین میدروین. من هم من نورش تماشا میکنم هم خرسند هم زیقیت قتی شما پرجوت میکنیم هر روز رحمت هزار رحمت. میم فاطمه جان گریان نکنین این نبا فاطمه جان در روی سازش تف هزار کنده پرفتیسته. سلام علیکم خواهر جان خدا زنی یک کمی یا دویم التماس جواب تین دل بزناش نسخت وقت گرفتش. سلام علیکم سلام خواهر جان سازین خوبین فرزنده سازن. من زن هستم در مسکو زندگی میکنم همراه شوهرم فرزندم هر روز وقتنا تماشا میکنن. خداوند نگهبان باشه. علیکم سلام رحمت اپا جان صبر تیا رحمت فاطمه جان ایتنی ما چکن شیرنک خلاش مایلی ما شکم بسیار در کت رفتم به نیسا درو نیسان دیوفاستون برای اوگروزه گرفتم که چند نمود ویتامین خوردستم. شما بچه چندم زن عجایب آدمو هست. همین روز تا همین حاضره انتظار ولاگ همین روزه بودم. این روز ولاگ نیست برای هم افیر کردم. بسیار پاتیشکم خواهش کردن که یک روز دم بگیرین هیچ کار نکنین فقط خواب روین. این همین روز سخنی پاتیشکا از زمین نموندم. این روز استراحتیم بود. همیشه شیشتم که کودک و عبید کردیم
تلویزیون تماشا کردیم، نماز خواندم، قرآن خواندم، هر روز قرآن میخوندم، با روز با خواندم. هشتم قطعیم کودکا روز استراحتی کردیم. های پجون خدا همیشه خوشبخت شوی. کودکا چقدر شیرین به دست. بله سلام خواهر جان، به شما گپ نیست، انتظار نوارهای شما را. مشکرانه سه کودکتان کنین، توکل شوهرتان به خدا. بله حقیقتی سخن، حقیقتی گپ. فاطمه دست دوام از اندخترم. اینا گوسپنده آمدن، رفتیم گوسپنده رو نرس کنیم. زکیه برای چی فرقش چی؟ قرآن عربیش چند مرتبه تمام کردین؟ 4 مرتبه. انشالله ایروز پگه با ختمش میکنم. اپا یک هفته ده یک بار افیر کنین. آخی ای کار گفته میگردین. آخی مالی هم خیلی میکنم، اکا رژیم میکنم، یک هفته ده یک بار افیر میکنم. چخلی کردین اپا جان کتی شوهرتان؟ اینمی هر روزه نوار ما میمونم کن. اپا جان از برای فرزندات زندگی تا سخت بگیر. سمش ما چیش دوش اومدین. رفتیم قد اختارم و یک گوسپنده محکم کنیم. رفتیم اسم میریم فاطمه. خداوند هم تا در پناه خودش نگهبان باشه. هم کسا کودکاتون دیگه سوزن خیلی شید نشید که زندگی مجبوری هم کده نمیشه. و آخه حاضرشته همی که شیشتیم. با همه زنا یک گپ میگم، هیچ وقت دلتون به مردکاتون نسوزه. چقدر در کره بیاوه بخره نداره. نمی آنه گفته دلتون نسوزه. راست حقیقتی گپ گفته. تا چند اکنام میکنی بین خیلی روزا میزنی نمیاد دیگه پیشتون شوهرتون. و زنش گم شد رفت. نه قطعی زنش زندگی داره. اپا خواهر دارین شما در شهر مسکو؟ نه خواهر ندارم خودم که اینجا گیم در اویله. سلام اپا خوشبختی آخه حاضر چه اپا جان در پیش که کتابی قرآن یاد گرفتگین ایسیم که 4 قرآن میخواندم. در چند پیش گونش موندگی بودک مونه همه مونه می هر سه دخترها همه مونه موندگی بودک. ها کوم در اسیا بودن و همجا خوندگی ما ایسیم که 4 قرآن میخواندم. در صنف 9 12 تا طلبه داشتم سبق میدادم. زنکای کلون در خونمون می اومدن درس میگرفتن. خلاصه بعد 19 سالگیم به شوهر برآمدم. برای نمیخی در اسیای نمیخی. من شما در گم ندارم. زنی خدا ترس به صبرین رحمت. ای همو خالی مردکو را صدقه همه خیلی زنا میکنه. رنگ شوهر شما بسیار ای راست میگه. راست میگوی مردک منو به دلسوزی نیست. من مردک من بسیار میقپم دروغ میکنم. اوجه دل مونده. خانوادتون شوهرتون هیچ چیز نکنن برای نه چی میگن آخی کودک کم چی میگن. سلام علیکم سایده خان سازی کودکات سوزن مردک سوزه چی حال داره؟ شکر خدا سوز. علیکم سلام اپا جان حامله داره؟ نه 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 من حامله دار نیستم. شما زنی بهترینین اپا رحمت. پس از شما شوهرتون زن داشت نمیدونم. اپا جان میگن که 100 گرزی در یمن باز اوی پیش من زیق نشوی.
خداوند توبه کردم. خدا خم میگن که گل بخور. سلام علیکم. سلام. کاش که همسایت میشیدم از شما سبق میگرفتم. انیسه شما یاش میتوبین، شوهرتون کلان سال میتوبه. ما 29 سالم، شوهرم 43 ساله. خدا جان، خداوند صبر جمیلتون تیت رحمت. گوسپنده اومدن با برو اومدن. خیلی دختر ما که گوسپند محکم کنی اومدیم. مرم دلم نمیشوه مردک، ما هر گپ بگم هم نمیتیم. هر مردک هر خلای همش یک نیسته. همین خلای امروز فقط مردک بوده. بهترین آفرین الله نگهبانتان باشه. سلام پجان. علیکم سلام. من فقط گوش کدستم. چی گرفتی با خود داد ندوز برکه یا برکه که گرفت دادش میدوزه. شام دوگانه شوهر من دختر خاله من گیرم شدگی چی کار کنم همش همی خیل چیه خیل همی خیل بده. سوالی عجایبا درست مردک پولدار شد اول در فکر زنگیریه. همو مردک صدقه فرزند کنه بس همیشه الله عمری دراز بتیه. شرط نبرده پخدم نرفتم دکانه جان همون نمره فبیلی کمانه حالی افیره زاвершит کنم обязательно میمونم نمره را. ایجا به فاطمه اپا جان خداوند همیشه خوشبخت باشی. رحمت 6 ساله شوهرم 33 ساله های. هیچ گاه این زنی نیستن. گوسپندمون رفتیم کو گوسپندا که جاشینن برو اومدن رفتن چی. اپا جان من میخوام مثل شما کتابخوان شوم. انشالله میشوم. راست گفته نکی. سلام خواهر جانم. شهر به میبروید چه میبروید می من در موندم افیر نه هولی دختر جان در همین تجاهل داشته بده نه در میرسیه. مشکل غیبت نکردیم. اپا جان ما شما را نورتنا تماشا میکنیم. شما با دختری من یک بار سلام گوید خرسند شود. نامش شکرانه اپا جان شما را. شکرانه جان سلام و درودی به پایان برای تا خداوند خدمتگاری در راه اسلام پدر و مادرت بگرداند. خداوند صبرت یاد اپا جان. رحمت هازی من افیر از اولشید میکنم بعد وای میکنم نامرو را زکریپیت میکنم در افیر. افیر کنده از روز که میروه بعد من در کامنتاریش
закрепить میکنم. بدروین ای کامنتاری همین افیر نمره را بگیرین، علاقه میشم انشالله. اپای مرا نخوندی گپی حق نویستم در کجا بود؟ دو بالامون. سلام علیکم. علیکم السلام. ما شوهرمون هیچ چیز نگفتیم. باور کنید 5 وقت نمازم با در حقتان دعا میکنم انشالله. هزار رحمت کلام خداوند در آینده را من میخواد در حقم دعا کنه. اسب نزنته در دست پیشم و اسب ای هیچی نمیترسه که در رفتن اسب قبیلنیه. یکی شوهرش در افیر باشه گپی زنکا با یک 2 ساعت تمام نمیشه و الله هم مرا چه ایمانسیا ای گپا بیفایده. راست گفتین. سلام علیکم اپا جانی عزیز سازین فرزنده سازن. علیکم سلام رحمت. کار گفته خدا میکشه، مردکا پروی هیچ چیز ندارن. من دیروز کار گفته ایفز جان قریب خانه پشر کنه. اپا جان ایتری مردکا را استمی تش پرتویش. سلام علیکم. علیکم سلام. نه فیلم باشه شوهرش با این زور این گوش کده عبرت میگیره که ها ایدوسیان دیدم هم مرا فجا کرده بود. الله نگه دارد. خیلی 1 ساعت قطعی شما هم صحبت شدم. افیره زویرشید میکنم. کار باری بگه ما سر شد. اینای فاطمه جان خونه میبرم که کارو را سر میکنم. خیلی گرداندم شنه اسبا که میده کبینه. سلام علیکم. علیکم سلام. اپا جان شما قسیم گل داریم؟ بله جان برکتی خاندان. اینه اسبا کبینه. نه اوچش بستگی بچهش بود. اینه محمد مصطفی قطی جروشون بازی دارن. اینه ایش رفته دختر همسایه دویلی کشنونده های داره. خداوند شوهرتن توفیق تیاد. بله نه خالتی. اوه خدا. Оля да Мустафа Дави. Давай. Разворачивай. پس سیده جان هیچ وقت چیزی غیر در دل جان نکن. تو از سلامتی نمانی. بله راست میگه رحمت. پس فرنیش ما هم که گسفنده را به روزی در روز با آنها او را در حقم یک دعا کنیتون فرزنده در غریبی و من هم در حقش دعا میکنم. بله البته دعا میکنم. ای مرا بخوان. ها و خیلی اپا ایو دادم روی هر هفته 1 بار افیر شوه برای مخلصای اشدید. ما شما را فقط تماشا میکنیم. مالی دوستانی عزیز همتون در خیر. هزار رحمت که تا حاضر با ما بودید. انشالله که نمره می نسیمه تا نبره بدروین البزت نه ای نمره دستی از بروین.